অধিকার আগে জোট পরে। বিজেপিকে স্পর্শ বার্তা প্রদ্যোৎ তীব্রপ্রসাদের। সাংবিধানিক আধিকারিক নিশ্চিত না হলে কোনো জোট নয়। জোটের জল্পনায় এবার ব্রেক কষলেন তীব্রমথা সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা। আগরতলা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বার্তা যে অধিকার নিশ্চিত না হলে কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা নয়। প্রদ্যোতের দাবি যে বিজেপি হোক বা অন্য কোনো দল, জোট নিয়ে এখনো তার সঙ্গে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়নি। প্রদ্যোতের সাফ কথা যে অফিসিয়ালি কিছু হয়নি, কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি, কেউ কথাও বলেনি। तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, ना मुझे किसी ने संपर्क किया है, ना किसी ने मुझसे बात किया है। और जब तक हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नेता को कुछ मिलने से मुझे नहीं लगता है कि मैं इस रकम का राजनीति करना चाहता हूँ। अगर नेशनल पार्टी को अलायंस करना है तो उनको हमारे लोगों को उनका अधिकार देना चाहिए। अगर वो नहीं देंगे तो हम क्या शक्ल दिखाकर अपने लोगों के पास जाकर बोलेंगे कि अलायंस करो। कब तक आप वेट करेंगे? जब तक इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है, और अगर नहीं हुआ तो हम अकेला, हमने एडीसी में भी लड़ा है, हमने 2023 के इलेक्शन भी लड़े हैं, हम अकेला लड़ेंगे। তবে জোটের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেননি তিনি। শর্ত একটাই, যে আগে তীব্রপ্রসাদের অধিকার, তারপরে রাজনৈতিক সমীকরণ। শুধু ভোটের অঙ্ক নয়, তীব্রপ্রসাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা নিশ্চিত করেই জোটের প্রশ্নে এগোতে হবে বার্তা প্রদ্যোতের। আর সেখানেই সামনে আনলো 2024 সালে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি। চুক্তিতে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার বাস্তবায়ন না হলে রাজনৈতিক সমঝোতার প্রয়োজনীয়তা বা কি, প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। শুধু সরকার বদলালে যাতে অধিকার বদলে না যায়, সেখানেই সাংবিধানিক সুরক্ষার দাবি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রদ্যোতের কড়া বার্তা যে আজ তারা ক্ষমতায় রয়েছেন, কাল তারা ক্ষমতায় নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা সরকারের ওপর নয়, তীব্রপ্রসাদের অধিকার চাই সাংবিধানিক গ্যারান্টি। बीजेपी और तिपरामथा एक्चुअली ड्रामा कर रहा है, वो लोग में अलायंस है और लोगों को वो कौन बोल रहा है? कांग्रेस का कांग्रेस का सुदीप राय बर्मन, बीजेपी का जितेंद्र। सुदीप ठीक है, दोनों भी तो अलायंस में ही हैं। लास्ट इलेक्शन में तो एक ही संग अलायंस में लड़े थे असेंबली में, तो 40 साल तक तो लोग एक दूसरे के खिलाफ ही लड़े हैं। मैं सुदीप राय बर्मन को, बीरजीत सिन्हा जी को, गोपाल राय को, 3 लीडर से मैं सबको मानता हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि वो भी जानते हैं कि उनके दिल में कि मैं बेवजह पैसे के लिए कोई भी दल के संग अलायंस करूँगा। मुझे अपने लोगों का अधिकार चाहिए बस, और मुझे किसी के संग फाइट नहीं करना है। मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ। একই সঙ্গে বাঙালি বিরোধী রাজনৈতিক অভিযোগও খারিজ করেছেন প্রদ্যোৎ। তার দাবি যে তীব্রপ্রসাদের আন্দোলন বাঙালিদের বিরুদ্ধে নয়, লড়াই নিজেদের জমি, অধিকার এবং ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য। এডিসি এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি মানুষের আইনগত অধিকার ও নিরাপত্তা বজায় রাখার পক্ষেও তার অবস্থান স্পষ্ট। They think that the Tiprasas or Tripuras is fighting with the Bengalis in Tripura. We are not fighting the Bengalis in Tripura. We are fighting to protect our land so that in the future, what happens when Bangladeshis start entering? तो हम चाहते हैं कि हमारा ज़मीन का सुरक्षा दिया जाए, एंड वी आर विलिंग टू से दैट ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग इन एडीसी हु आर नॉट ट्राइबल्स विल बी गिवन फुल प्रोटेक्शन, फुल लीगल राइट्स, everything, so that even they can live and live with us in a peaceful, harmonious manner. I am not asking protection from Bengalis who are living in Tripura. I am asking for protection from, in the future, what will happen if there is any problem in Bangladesh and these people start entering our areas? They will enter the ADC. Shouldn't we have some protection for our next generation?